So we are now in our fourth meeting and we'll be discussing about difficulties in translation. There have been several difficulties in doing translation actually because when we try to be a good translator, it's about much more than simply being bilingual actually. Okay, so we need to be more than bilingual. It is about being able to interpret and also transcribe a message suitably according to the purpose and also the target audience. So we need to take into account several things like language aspect and also social and cultural factors. Remember, um, for the some difficulties in translation, so we need to take tips and also the answer, and we need to answer several things like to focus on the language aspect and also the social aspect and also the cultural factors. Yeah. Difficulties caused by language structure actually, because so this is the things. There have been 7,000 living language currently listed in the world. Okay, not to mention several things like dialect. Yeah, in Indonesia itself, there have been so many dialect. So it is the things. Yeah, if you want to translate from the source language to the target language. Okay. Yeah, for example, the difficulties in translation, a funny joke, can be a biggest problem in doing translation activity, because if you're trying to transcribe a joke in a foreign language, so we need to make sure that the interlocutor may not actually get, the sense of humor. So we need to first, understand the humor itself. At least we gotta smile, also laugh, yeah, to the humor itself, and then we need to translate it into the target language. Okay, the sense of humor. Of course, if it is humor, it need also to be funny, to the target language. Okay, in several languages, like in Arabic, for instance, there have been several differences. So that's why these differences often create ambiguity. Yes, that's a big deal. And also a word, expression, or even a sentence can have other meaning when used in a different context. Okay, it's sometimes causing misunderstanding and wrong interpretation. That's why we, as a translator, must be very careful with that. Yeah. And also cultural factor. Yeah, the impact of cultural factor is once more very important, and the translator should have a certain knowledge of the culture they are translating with to encode, yeah, to react, and also to transmit the message correctly. Nah, ini sebetulnya hal yang terpenting dari pertemuan ini. Jadi masalah di translating itu ada banyak sekali, bisa dikategorikan menjadi masalah yang terkait dengan sosial, budaya, ya. Di sini ada cultural factor. Dan pada masalah cultural yang sifatnya budaya di sini itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ada misi yang harus dilakukan oleh seorang translator, di mana dia harus mampu mengencode, memberikan satu terjemahan, menafsirkan dari bahasa sumber ke bahasa target nanti, dan dia juga harus memberikan reaksi yang tepat. Contoh, bicara humor, boleh jadi di satu kultur tertentu itu masuk kategori humor, tapi boleh jadi di kultur tertentu itu biasa saja. Atau permasalahan lainnya adalah jika itu humor, ya harus dipastikan itu juga menjadi humor atau hal yang lucu untuk target language. Dan juga harus mampu seorang translator mentransmit the message correctly. Jadi ini bicara tentang pesan, ini tidak bicara tentang kata per kata. Oke, juga masalah terkait dengan translating specific content. So we need to translate specific content like fiction, for instance, and we need to transcribe the whole story, right? And also the context, the setting, the plot, and the environment in that story. Okay, it involves creativity to transfer cultural value and tradition and to make them understandable and adapted without altering them. The translator has to remain true to the original piece. Nah, tantangan lainnya dan juga kesulitan lainnya adalah saat menerjemahkan teks-teks yang bersifat fiction seperti itu. Karena
tetap tidak boleh dihilangkan unsur-unsur penting dalam fiksi tersebut seperti settingnya, alurnya, penokohannya, lalu konfliknya yang ada dalam setting tersebut. Jadi pastikan kita mentranslate-nya, kita memastikan we need to remain true to the original piece. Jadi tetap sama. Ya. And how to handle these difficulties. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah not be literal. Jadi kita harus bisa beradaptasi bagaimana mentranskripnya nanti secara akurat agar meaning yang dan pesan yang disampaikan itu tepat ya terhadap ekspresi di target language. Oke. Berikutnya adalah be able to do some research. Harus memastikan research, and research. Boleh jadi mengkontraskan satu terjemahan dengan produk terjemahan yang lain dari segi yang sama. Misal kalian sedang menerjemahkan teks fiksi, kalian bisa melihat 2, 3 dan seterusnya dari terjemahan yang sama dari satu model yang sama. Ya. And have a good communication skill. Karena di sini penekanannya adalah able to transcribe a message without altering its purpose and keep its actual meaning. Jadi tanpa merubah. Ingat, tanpa merubah. Kalau modify itu bukan merubah, lebih kepada boleh jadi tidak ada kata atau equivalent vocabulary yang sama. Tapi kalau merubah dari aslinya, nah itu sebetulnya ada di kode etik translator juga, itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi memang skill yang harus dimiliki adalah mengetahui tentang budaya dari bahasa yang ya dari source language-nya, dari bahasa sumbernya ke target language. Jadi itu suatu keharusan. Ya, challenge di translation itu bisa berbentuk idiom, phrasal verb, unique word, and also humor. Jadi yang masuk kategori yang sangat sulit itu ada beberapa. Kita pernah singgung, salah satunya adalah idioms, phrasal verb, unique words, ya, atau particular words, ya, academic word can be, and also humor. It's not that easy to translate all them all. Jadi itu ya far more important ya. Okay, you need context and also research as in-depth knowledge of the language pair to keep the meaning of the original context and we able to deliver it in an easy to read format in the target language. Jadi tugas kita seperti itu agar bisa merubahnya menjadi format terjemahan yang easy to read tapi tidak merubah pesan ya atau maksud ya atau konten dari dari source language. Oke, ini ada tugas untuk penugasan kalian di pertemuan ini. Silakan kalian terjemahkan artikel dari CNN ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah translation, dan kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi bisa kalian cari solusinya dari penjelasan sebelumnya ya. Dan ditunggu 1 pekan ke depan dari submission due date ya dari penugasan ini. Oke, saya rasa demikian. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih semuanya. Salam.